कुछ कदम शह बढ़े गुर की जाने, बख्श दी चंद लम्हों में शहने गुर की सारी खता चलते चलते। तो जंजीर ये क्या रगे थे ए यजीद, अब है तेरी तबाही। السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا علي المرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في عوضه وحجة العباد. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وآمنت بكتابه وتبعت سنن النبي صلى الله عليه وآله حتى دعاك له إلى جواره، فقبضت لي باختياره وألزم اللهم فجر نفسي مطمئنة بقدرك العظيم بقضائك ولاة بذكرك ودعائك، محبة بصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صادرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لصوابك آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة لتدخل يوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة للدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعا، وأعلام القاصدين إليك واضحا، وأسعدة العارفين منك فازعا، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحا، ودعوة من ناجاك مستجابا، وتوبة من أناب إليك مقبولا، وأبدا بقى من أوسط مرحوما، ورفعة لمن استغاث ورحمة لمن استعان بك مغفورا، وهدايتك لعبادك من زلزال وزلال من استقالك مقال وأعمال العاملين عارفا بحقك مستبشرا بشأنك معاديا لعطائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك وحيد شاء الله. يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرا فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة، وقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. السلام عليك يا حافظ والأرواح التي حلت بسمائك، عليكم مني جميعا سلام الله عليكم ورقيت بني الليل والنهار ولا تأتي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عوض علينا. زمان جاي بابا السلام عليكم.
Assalamu alaikum, Hajj. Salam. Hi, how are you? So you are from where? From Oman, Habibi. Omani. Yeah, Omani. So you serve Zubair ibn Abdullah Yeah. here in And the road of Najaf to Karbala. Yes. And tomorrow is the day for Bayin, Imam Hussein. Imam Hussein, yes. So you have a chance to serve some Zubair ibn Abdullah. Inshallah, everywhere. And you are welcome here, everyone, every person. You can come here. You have everything you want. Imam Hussein is welcome everyone. Thank you. Okay. Speak in English? Yes. Yes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. આજ કાલે 40નો દિવસ છે. આપણે અહીંયા જે ઓલો છે મુકીબ ઓમાનીનો અહીંયા આપણે છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે જ્યાં ખુદામ ઇમામ હુસૈન હતા એનો આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લીધા. તે પોતે કીધા કે જેને પણ આવો અહીંયા આવી શકે છે અને તેઓ સર્વિસ આપશે ઇન્શાલ્લાહ. મારા સામને એક બીજા ભાઈ હે वो किधर से आप आए हैं? Assalamu alaikum. My name is Sayyid Gulshan Abbas. I am come from Pakistan. I am come for Arbain walk. The best walk of my best walk of Arbain. I am going to Najaf to Karbala to pray for everyone and salam to tomb of Imam Hussain alayhi salam. Imam Hussain alayhi salam is the hero of Muslim for everyone, humanity. He tell me the humanity is the best for everything. His sacrifice is for Islam, and he is the best for everyone. I think we are the best person in life that I am come to in Najaf. I Islam to Hazrat Ali alayhi salam, and then we start the Arbain walk Najaf to Karbala. Karbala is the most people are come in the world, and in Arbain walk almost 7 crore pupils are come in Najaf to Karbala walk. Everything is available on the road, no issues for rest, for bath, for eating. We are say on whole the road, nothing anything less. Every facilities of life are available on the road. Any thanks. Just when you arrive in Karbala, pray for us inshallah and pass the salam to Imam Hussain. Okay, when I go to Karbala today, I will go to Karbala and pray for you and everyone and pray for every Muslim. That's our love to Imam Hussain alayhi salam. I salam to Imam Hussain alayhi salam. He is the best in whole world, best whole world. Nothing. I have nothing word for Imam Hussain alayhi salam. Thanks. Just for salam. Shukriya. Khuda Hafiz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. આજની તારીખ છે 5 સપ્ટેમ્બર 2023. આજની રાત અરબઈનની રાત હશે, અરબઈન 2023. તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઘણા જવારે અબ્દુલ્લા પેદલ કરબલા તરફ ઇમામ હુસૈન તરફ જઈ રહ્યા છે. હર જગ્યાથી આ દુનિયામાં જેટલી બધી જગ્યા છે ત્યાંથી તેઓ આવે છે અને એ લોકોને એક જ મકસદ હોય છે કે જેમ કરી વેલાસર કરબલા પહોંચી જાય જેથી કરીને ઇમામ હુસૈનને અને હઝરત અબ્બાસને સલામ આપે. તમે જોઈ રહ્યા છો કેટલા બધા મજમા હતા ને ચાલી પેદલ નજફથી કરબલા જઈ રહ્યા છે. Nous sommes
le 5 septembre 2023. Donc cette nuit sera la nuit d'Arbaïn 2023. Regardez tous les pèlerins qui viennent de partout, à travers tout le monde. Il y a de toutes les nationalités. Il y a des handicapés, des personnes âgées, des enfants, des bébés qui se dirigent vers un lieu unique. C'est le lieu où notre troisième imam ainsi que ses compagnons et son bébé nourrisson de 6 mois a été égorgé, assassiné par le maudit, par l'armée maudite de Yazid. Regardez, où est Yazid en ce moment? Et regardez, le nom de Hussein est resté à travers le monde. Regardez la motivation de ces gens qui ont un seul objectif, rejoindre le point de rassemblement qui est à Karbala, passer les salams et retourner à leur lieu de destination. Regardez tous ces gens. Allahu Akbar. Donc, bientôt il y aura aussi un lieu de rassemblement qui va être proposé par notre 12e imam, Imam Al-Qaïm alayhi salam, qui va aussi lancer son appel. Et ainsi, Inch'Allah, des millions et des millions de croyants, les mu'minines, ils vont se diriger pour défendre la religion du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour dire la Labbaik ya Mahdi. Donc là, c'est un signal. Pourquoi avant, à l'époque du maudit président Saddam, pourquoi il n'y avait pas cet engouement-là? Maintenant, il y a une libération. Depuis quelques années, il y a une libération ici pour faire ce pèlerinage. C'est pour faire cette marche vers le paradis. Donc ça, on peut dire qu'il y aura une liaison. On peut dire qu'il y a une liaison. Il y aura aussi le poukar de notre 12e imam. L'ange Jibril va faire le poukar. Il va dire: oh les croyants, notre 12e imam est arrivé. Et vous verrez, Inch'Allah, des millions et des millions de croyants qui vont se diriger pour sauver, pour aider, pour dire Labbaik ya Mahdi, Labbaik ya Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Regardez-moi ça. Je pense que c'est unique à travers le monde. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. Là, il y a plein de drapeaux de toutes les origines qui sont là. Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Abbas, Labbaik ya Zainab, Labbaik ya Mahdi, Labbaik ya Ali, Labbaik ya Hussein. Arbaïn 2023. Regardez cet engouement des pèlerins, l'engouement des croyants qui se dirigent vers un lieu unique qui est Karbala, le lieu où il y a eu un massacre de la sainte famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Regardez-moi, regardez tous ces gens, regardez, qui ont un seul objectif,
aller à Karbala à pied et dire salam à Imam Hussein alayhi salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Regardez-moi ces enfants qui distribuent des mouchoirs pour l'amour de Hussein alayhi salam. Ça fait rappeler la fille chérie d'Imam Hussein, Zanabi Sakina salamullahi alayha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Alhamdulillah Rabbil Alamin. આપણે અહીંયા મોકીબ 1010માં છે. મોકીબ મિલ 10 ઝવારિયા બાબદિલ્લા કરબલા તરફ જઈ રહ્યા છે. આજે છેલ્લો દિવસ છે અને ઇન્શાલ્લાહ હમણાં રાતના અરબઈનની રાત થઈ જશે. તો સર્વે મોમિનો તરફથી ઇમામે જમાનાને આપણે પુરુષો પેશ કરીએ છીએ. તેમના દાદા હુસૈનની શહાદતનો 40માનો પુરુષો આપીએ છીએ. જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાને હઝરત અબ્બાસની શહાદતનો, જનાબી અલી અકબરની શહાદતનો પુરુષો આપણે ઇમામે જમાનાને પેશ કરીએ છીએ. તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ છેલ્લો દિવસ છે. બધે ખૈમાઓ હવે કાઢવામાં આવે છે. આ જોઈને આપણે કરબલા યાદ આવી રહ્યું છે. આશરના દિવસ પછી સામે ગરીબાના જ્યારે લડાઈ થઈ ગઈ તો યઝીદ મલ્લુનનો લશ્કર હુકમ કરે છે, ઉમરે સાદ હુકમ કરે છે કે ઇમામ હુસૈનના ખૈમાઓને બહારવામાં આવે, કાઢવામાં ના આવે પણ બહારવામાં આવે. અલ્લાહુ અકબર. કેવો મુસીબતો જુલમો કરવામાં આવ્યા અહલુલ બેત ઉપર, રસૂલના નવાસા ઉપર કેટલી મુસીબતો કરવામાં આવી. બસ જેવો આ કુરબાની આપેલા છે તે સર્વે કુરબાનીને અલ્લાહ કબૂલ કરે અને તેઓના રિસ્કમાં વધારો કરે અને આવતી સાલ પણ તેઓને આવી ખિદમત કરવું નસીબ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા. મોહિબે હુસૈન હજી આવી રહ્યા છે અને છેલ્લા જે બાકી રહી ગયા છે તે કરબલા તરફ જઈ રહ્યા છે. લગભગ હજી 80 રસ્તો બાકી છે કરબલા જવા માટે. લબ્બૈક યા હુસૈન, લબ્બૈક યા હુસૈન, લબ્બૈક યા અબ્બાસ, લબ્બૈક યા ઝૈનબ.